fangen. Ja, ich mache einen Saya Steilkurs. berada di jalur yang curam, jadi 10 menit filsafat. Dari zaman dulu hingga sekarang, kita sekarang telah mendengarkan ceramah. Selalu ada sesuatu seperti menyenangkan, yaitu menyenangkan, dan kemudian ada orang lain. Setiap kata berdua dalam ceramah adalah jiwa. Dan beberapa hari kemudian ingin tahu apakah ada yang identitas sama sekali, karena kita membayangkannya di sini. Und manche Sudah wollen ada dann dalam wissen, ob es eine Vedanta Identität überhaupt atau gibt, juga weil dalam wir sie Buddha. einbilden. Das Ego steht adalah in ilusi, Vedanta auch dan schon, di oder bei nirvana Buddha, yang dass utama tugas manusia das adalah Ego ist melepaskannya. Illusion. Itu semua sudah ada. Saya hanya ingin mengatakan itu. Hauptaufgabe des Menschen ist es abzulegen. Ini Das adalah gibt's alles sisi schon, berbeda das dari wollte ich nur pemikiran sagen. kita. Saya ingin mengatakan bahwa secara singkat yang telah lama ada dalam filsafat, Das saya sind melakukannya verschiedene dalam Seiten rekap. Kemudian sayangnya saya harus unseres mengatakan bahwa Denkens. Das sesuatu möchte ich seperti kurz orang sagen, das ist schon normal lange mereka juga muncul di kuliah. Position. Mereka mungkin tidak ada di sini. Dann muss ich Ini leider adalah sagen, dass hier orang-orang sowas yang wie berkata, normale apa yang Menschen kamu lakukan sekarang? kommen auch in Atau meinem apa Vortrag vor, yang die sind wahrscheinlich nicht hier. apa yang orang Also, ada di das Facebook, sind die ya Leute, atau die tidak? sagen, was Apakah macht kamu man mengerti? denn nun Hanya eigentlich? ada Oder dua ist orang di man sini bei yang Facebook ja mengatakan oder ini nein? tidak Versteht ihr? baik untuk jiwa. Hier Dan yang sind lain nur Leute, mengatakan die sagen, für die menyenangkan. Seele ist es nicht gut. Apa yang dilakukan Und die orang anderen tidak sagen, dijauh das di macht sini, Spaß. tetapi mayoritas So, orang und di luar was sana man seperti macht, itu. wird hier nicht Mereka beantwortet, tidak aber ada di sini. das sind die Mungkin Mehrheit ya der karena Menschen mereka tidak draußen, pergi die ke sind so, konferensi die sind semacam nicht hier itu, vielleicht, ja, weil die nicht tidak zu so aktif Konferenzen gehen, karena nicht zu semuanya TEDx, tampak weil das so revolusioner di alles sini. revolutionär wird Dan hier. pusat Und ini adalah diese masalahnya. Mitte, das ist Baik, das kita Problem. sekarang juga melihat Okay, itu di das Mesir. sehen wir jetzt in Ägypten Ada auch. seseorang pemenang hadiah Nobel Da perdamaian ist ein yang pada Friedensnobelpreisträger, prinsipnya der weiß, tahu was apa im yang harus Prinzip zu tun dilakukan. wäre. Anda Dem mendengarkannya dan hört man kemudian auch zu und dann mereka stehen saling die sich jetzt heute menghargai hari gegenüber ini und berhadapan, dann kommen die kemudian anderen orang Leute, lain datang. was man macht. Apa yang Das dilakukan ist orang nicht itu klar. tidak Auf der jelas. Di anderen Seite sisi sind die lain ada kaum Fundamentalisten fundamentalis und yang das Leben wird mengatakan jetzt ganz anders hidup gemacht. sekarang dilakukan Diese dengan sangat Gruppen berbeda stehen immer dan kelompok-kelompok nebeneinander. ini Darüber selalu muss ich berdiri kurz reden. berdampingan. Ich habe das in Dan allen saya ingin Varianten, membicarakannya auch secara singkat. Naturwissenschaften. Man Saya kann das mit memilikinya dalam Wellen semua nachlesen, varian, dass Leute juga secara verschiedene ilmiah. Wellenlängen im Anda Hirn dapat haben, membaca manche sind dengan gelombang rechtshörnig, linkshörnig EEG und so weiter. Das lasse ich bahwa jetzt alles orang mal weg. memiliki Ja? panjang Jetzt gelombang kommt yang eine yang normale berbeda di Erklärung, otak die wir mereka. nach Haus nehmen können. Beberapa berotak kanan, berotak kiri, Ich saya habe akan auch ein meninggalkan semuanya dreibändiges Werk sekarang. darüber Dan geschrieben. sekarang datang penjelasan normal bahwa untuk dibawa pulang Das habe ich ein paar bersama da. Also Anda. wenn Sie so Saya 20 juga Euro menulis für karya irgendwelche tiga Bücher hidup haben, ich habe tentang ein paar, itu. ich habe da welche Saya punya mit. beberapa Okay. di sana. Jadi Jetzt jika kommt Anda das memiliki hier. 20 euro untuk setiap buku, saya membawa Jetzt machen wir das. beberapa. Wo ist denn das jetzt? Sekarang kita akan melakukan ini di mana Das ist jetzt echt Web. ini benar-benar hilang. Gut. Okay, also es geht weiter. Oke, Da ist sekarang berlanjut Omnisophie, pada das ist die Lehre, die Omnisophie. finale Antwort Itulah auf alle jawaban akhir Philosophien. Die dari habe ich schon semua mal gegeben. Das filosofi ist ein Buch yang sudah saya berikan, Das yaitu ist judul meine buku saya. digitale Itulah identitas Identität. Das sind digital jetzt saya immer. selalu seperti Ich schreibe alle ini 14 sekarang. Tage Saya eine menulis Kolumne, bis sie kolom setiap 2 irgendwie minggu sekali sampai Anda alles schlucken, was ich schreibe. entah bagaimana kemudian menelan semua Gut, yang ich saya probiere tulis. mal. Also es geht, Ya, saya akan mencobanya. Jadi sowas? itu sesudah seperti itu das gibt es juga auch als tersedia Plakat. billboard Ja, das sebagai poster. Jadi sangat bagus. Springer Verlag Also so membuatnya. richtig schön. Also das hat der Springer Saya Verlag mal membawanya dazu bersama gemacht. Ich saya. habe das nur mal mitgebracht. Ya, nur, IBM nur mensponsori hidup itu bagian iklan mereka sangat polos. Also Saya hanya IBM bertanya, hat den bisakah Sinn des Anda Lebens memasangnya di gesprochen. poster? Das wollte ich Ya, nur mal. tentu. Baik, jadi Okay, das sekarang ist der secara Werbeteil. faktual, ada di setiap buku. Beim SSG waren Biasa ganz tentang arg. pendidikan Ich habe manajemen, gesagt, du könnt ja das bahwa aufs karyawan Plakat bekerja setzen. secara optimal ketika mereka dalam Okay, ketentuan also jetzt, yang disuka merasa Sachlich. baik saudara. Die steht in jedem normalen Buch über Jadi, Management jika Education. seseorang di luar sana harus menunggu untuk Dass melihat apakah Mitarbeiter orang-orang optimal yang tersesat arbeiten, wenn datang, sie in einer gewissen bestimmten mereka akan präferierten mengalami krisis. Bluttemperatur sich gut Dia fühlen. harus Ja? menunggu dan jelas tidak Also wenn jetzt einer da Datang draußen dan warten muss, kemudian ob noch Nachzügler kommen, entah der kriegt bagaimana doch so menjadi eine marah. Krise. Der muss warten und ist so ketika Anda memiliki offensichtlich pekerjaan unterfordert seperti und dann itu, wird man irgendwie juga böse. malam atau Ja, so, semacamnya itu wenn benar-benar Sie so einen Job mengerikan. haben, so Kemudian Nachtwachen oder sowas, das Anda ist mulai ganz furchtbar. menggigit Ja, kuku dann fängt Anda, man Nägel zu Anda kauen, menjadi das kann semakin man gugup, essen. hanya Da itu steht yang da Anda alles, was man miliki. dann hat. Gell? Lalu ada zona di mana Anda So, dapat und dann gibt bekerja es eine secara Zone, wo man normal, normal dan arbeiten kemudian kann. ada zona Und di dann mana gibt es so Anda eine Zone, wo man dapat bekerja unter di bawah Stress tekanan arbeitet dan und selalu irgendwie memiliki hat so die janji. Termine hat, dann Dan fängt man an zu kemudian zittern und Anda fängt an mulai Blödsinn zu gemetar machen. dan Anda mulai melakukan Okay. omong kosong.
klar. Also Sie arbeiten gerne in Jadi dieser Anda Zone, suka bekerja di zona tengah ini Sie arbeiten yang gerne sangat in dieser jelas mittleren Zone, das ist bagi total klar, semua das ist orang, Ihrem kecuali Menschenplan bos nur, Anda. nicht Ihrem Dia Chef. sekarang menyebabkan stres dan mendorong Der, Anda keluar dari zona der ini. macht jetzt Stress Anda und tampaknya drängt Sie in untuk diese Zone atasan raus. Anda Und ihr für Ihren hanya Chef bekerja scheinen dengan Sie baik nur gut zu arbeiten, jika wenn Anda Sie melakukan irrational pemecahan problem masalah solving yang machen und tidak unter rasional Stress dan stellen. berada di bawah Okay? tekanan. Und das liegt Dan daran, dass verschiedene itu Menschen verschiedene karena orang yang Stresszonen berada haben. Das ist noch in keinem Lehrbuch berbeda erschienen. memiliki Also, zona stres meine yang Stresszone, die ist ini irgendwo belum weiter muncul di hier. buku teks manapun. Zona stres saya entah bagaimana Als lebih Mathematiker will jauh man doch di nachdenken. sini. Und dann Karena saya sagen sangat Mathematiker und so viele so, ahli bitte lass matematika. uns doch mal 2 Wochen in Kemudian Ruhe. ahli matematika seperti Dann filsuf wieso, da ist berkata, das tolong tinggalkan kami Quartalsergebnis schon sendiri und so selama weiter. 2 Dann hat minggu. man Lalu immer mereka dann berkata, sagt man das kamu di sana oder apakah die Leute, hasil die kuartalan kreativ sudah? sein wollen oder Atau ihre Seele orang-orang yang sprechen. ingin Also, berkreasi verstehen atau Sie, das ist berbicara alles jiwanya, irgendwie Anda weiter mengerti da. semuanya entah Und bagaimana masih Management ada. ist da irgendwie weiter Manajemen drauf. entah bagaimana lebih jauh di luar sana. So, Ini membawa das kita führt uns pada zu dieser berikut folgenden pernyataan philosophischen Feststellung. filosofis bahwa Und das kemungkinan ist wahrscheinlich ada sowas yang wie 3 namanya 3 Kurven, kurva. einfach 3. Ja, also Hanya 3 ini. das ist jetzt die vereinfachte Version für Philosophen. Ini sekarang sederhananya Damit Sie was damit versi anfangen bagi können. Ich kann auch para Continuous filsuf Hypothesen machen. sehingga Anda dapat melakukan Behauptung, sesuatu also das dengannya. ist meine Saya Kurve. juga bisa membuat Wenn man hipotesis unter Low kontinu. Stress sein will, Tidak masalah. Jadi ini kurva Ruhe saya. nachdenken, Jika Anda ingin dann berada fange di ich bawah die Leute, tekanan die rendah, aggressiv yaitu anzuwerden und saya den ingin netten berpikir Menschen dalam zu damai. predigen, Kemudian dass Liebe, Wahrheit und saya Frieden das mulai Wichtigste menjadi auf Erden agresif ist. dan Wenn die anderen berkhotbah das schlucken, kepada orang-orang bahwa dann cinta, ist die Welt kebenaran dan in perdamaian meiner adalah hal yang paling Komfortzone. penting di Ich kann bumi. gut arbeiten. Mein Sohn zum Beispiel, der ist Jika so, orang lain menelannya, maka dunia selalu ehrlich, berada di zona nyaman. das ist Dan saya bisa langweilig. bekerja dengan baik. Wissen Sie, Anak saya misalnya, ich habe dia so salah verschiedene satunya Spezies zu Hause, ja, also so membosankan. mittlere Anda und lihat mein saya Sohn ist memiliki begitu ganz banyak eindeutig spesies auch. berbeda di rumah, sangat kejam dan anak saya jelas ada di Ich luar. wusste so, wenn ich arbeite, Ketika saya sozusagen, bekerja dan mein Sohn anak macht saya alle, melakukan bekommt nach Hause alle Hauselektronik raus. kekacauan, dia pulang dan Alles mematikan ist irre semua laut. elektronik rumah. Semuanya Und gila dann gehe ich keras. in sein Zimmer und schreie, hier Lalu saya kannst du masuk ke nicht kamarnya dan arbeiten, ich berteriak, bin zu kamu Hause. tidak bisa bekerja di sini, saya di Sagt er, rumah. das weiß Lalu ich, dia ich habe schon berkata, alles leise saya tahu gestellt. itu, saya sudah mengatur Ja, so. semuanya. Okay, Sie haben das Prinzip verstanden. Anda Also wenn mengerti ich gerade prinsipnya. ausflippe, Jika dann aku fängt panik, es dia bei masih Ihnen noch membosankan langweilig. dan saya katakan ada 3 spesies. So, und was ich Mereka sage, yang es ada gibt di sowas sini, wie 3 orang-orang Spezies, normal di also tengah, die yang einfach, tidak die haben ada di die sini. normalen Menschen Kamu in der Mitte, die melakukan hier nicht sind. pesanan, kesukaan dan kekhawatiran. Wir machen Dan Ordnung, mengurus apa Treue yang und dilakukan Sorgen orang. und Kümmern und so weiter, was Dan man itulah macht. mereka saat Und das itu. sind die Kemudian dann, kita ja, dapat so, banyak dann können wir ganz viele pertanyaan Fragen schon menjawab pada beantworten. diagram ini yang mengatakan bagaimana seharusnya Also, pada die sagen, prinsipnya mereka Prinzip tidak sein pernah sollte. mengucapkan Die kata sagen aku niemals das Wort karena ich, itu weil das nah an dekat Buddha dengan ist. Buddha. Die sagen, Jadi mereka selalu berkata pada Prinzip, prinsipnya dan wir kita müssen harus das melihatnya ganzheitlich secara sehen. Wir holistik. müssen es von die Dan Wurzel, kita wir können keine harus Symptome bekämpfen. Wir müssen harus grundsätzlich karena das melawan Problem bukan lösen und so weiter. gejalanya dan Die pada sagen, dasarnya kita guck harus nach, was memecahkan man masalah macht. Die dan sagen nicht lain-lain. ich niemals, sondern immer man Mereka macht das berkata, so. lihat apa yang dilakukan orang. Mereka tidak Ich will nicht in mengatakan die saya. Kirche, man geht Tidak in die pernah, Kirche. tetapi selalu. Manusia melakukannya Ich dengan glaube cara nicht itu. an Gott, man Aku glaubt tidak ingin pergi ke gereja. Ja, die Orang sagen, pergi ke gereja, ja, saya tidak percaya verstehen Sie, Tuhan. das ist eine Manusia andere percaya Geschichte. pada Tuhan dan mereka berkata, Die Anda sagen, tahu itu Gott cerita yang gibt es berbeda. Dan mereka berkata, tidak ada Wenn Tuhan. es Jika überhaupt memang einen ada, gibt, nicht ist. So. itu adalah aku. So, Dan mereka benar-benar mengatakan saya. Dan mereka di sini verstehen Sie? Und die sekarang dengan sagen echt pertanyaan ich. tentang identitas. Ja, und die sind Mereka jetzt hier entah bei diesen bagaimana tahu apa Identitätsfragen, itu die aku, wissen irgendwie, mereka was ich ist. Die membuktikan beweisen, bahwa dass es tidak gar ada. keins gibt. Dan itu hanya argumen So, dalam das ist filsafat. einfach der Ini ada Streit hubungannya das dengan kann man in der Philosophie, preferensi otak. das hat was mit Saya hanya Hirnpräferenzen ingin zu tun, mengatakan das itu. ist aber nur Jika Anda anmerken, memiliki also keraguan, wenn Sie zweifeln. itu Also das ist mehr lebih Rechtshänder, otak kanan Dominanz und dominasi intuisi. Das ist Normalverstand, also so wie ein Ini normal Handelsüblicher seperti IBM. PC IBM standar dan itu lebih mirip Und das ist Apple. mehr Apple-artig schon Dan drüber. sekarang saya kehilangan semua orang, jadi itu lebih banyak tubuh. Jetzt habe Pembicaraan ich das sebelumnya alle adalah tentang verschlagen. tubuh. Saya Das punya ist agenda mehr dengan Körper, saya. ja? Also der Kemudian vorige sudah Vortrag ging um datang Körper. sesudahnya. Also Apa ich itu? habe noch Tubuh. die Tage Semua über orang Körper. cantik. Masih ada lagi. Homo Jadi ludens Anda kommt bisa nachher. Was ist melihat das? semuanya. Ja? Anda Everybody is mengerti, beautiful. setiap filsuf mengambil sesuatu seperti itu dari sini dan berkata,
Ini adalah filosofi Also saya. Sie können alle Tidak durchgehen, membantu verstehen sama Sie? Und sekali jeder sebabnya jeder saya Philosoph sekarang nimmt sich hier menulis so ein Dings raus omnisofi. und sagt, das Ada ist tiga, meine jadi Philosophie. setidaknya Hilft tiga. überhaupt Setiap nichts. orang Und ich selalu habe jetzt berdebat deswegen mana yang Omnisophie benar. geschrieben. Es gibt 3, also Kami juga mindestens 3. melakukannya dengan Und alle pengecualian Leute bahwa streiten sich mereka immer nur, welches die tidak ada richtige ist. Gell? di Und das sana machen hari wir auch ini. mit der Oke, Ausnahme, dass die Aristoteles heute nicht itu da sind. berumur 1000 tahun. Apa itu Okay. kesejahteraan eksternal luar biasa? Aristoteles, das Orang ist total membangun rumah 1000 dan Jahre. membayarnya, Ja? Also keunggulan esensi. einmal Jauh ke durchlesen. kiri itulah filosofi Plato. Was ist äußeres Saya Wohlergehen? Der normale Bürger. mendedikasikan hidup Mann saya untuk baut mendekati ein Haus, gell? yang Und baik. zahlt es ab. Dan Trefflichkeit des Wesens, ganz eudemin mencari kesenangan, Ja, das itulah ist, yang mereka lakukan dengan tubuh Platons mereka. Philosophie. Ich Para widme mein Leben der matematikawan Annäherung tidak an memilikinya. das Gute. Tidak juga Punkt. kamu tahu itu. Okay? Und Aku memilahnya. Suche Anda der seharusnya Lust tidak bisa ist membaca noch itu. mit dem Saya bisa Körper wie ein melaluinya. Arm. Pertapa, biara, perpustakaan, Mathematiker sekolah haben kann. Waldorf, Ja, universitas, nicht so insinyur, wirklich, das bank, wissen wir. gereja, Ja? gereja Katolik, Ich kann, so, ich habe sekolah das mal menengah, geordnet. sumber daya manusia, pengusaha, Das soll man penjualan, nicht lesen können, ich olahraga, kann es nicht. Also kompetisi, Einsiedler, Kloster, petualangan, Bibliothek, perang. Waldorf, Jadi Schule, dari Universität, Buddha ke Ingenieur, Paris Hilton, Bank, lengkapnya. katholische Kirche, Ya, itulah kehidupan Gymnasium, normal. Human Dan Resources, pertengkaran di antara Unternehmer, kami Vertrieb, terjadi pada Sport, bandwidth ini. Wettbewerb, Abenteuer, Krieg. Semua orang di Waldorf School selalu Also von tertawa. Anda Buddha tahu seorang bis ibu Paris yang Hilton. memiliki tas kuning seperti itu, memiliki nama Volle hijau dan Bandbreite. ganda, Gell? So, dan und das ist mengatakan, das normale saya Leben. Und berada die di zona nyaman Auseinandersetzung adalah cinta. zwischen uns, die Dan finden auf kemudian dieser dia mengirim Bandbreite statt. anak-anaknya ke sana karena otak mereka seperti itu. Bei Waldorfschulen lachen immer Jika alle. dia mengirim seseorang seperti anakku, Wissen Sie, so eine maka Mutter, dia so, akan die so membajak sekolah Blutetaschen hat und Waldorf. grün wählt und doppelt Atau ada masalah, apakah kamu mengerti? Anda harus memilih sekolah sesuai dengan orientasi Sie otak. sagt, ich Anak orientasi Komfortzone otak ist Liebe. dan bukan Dann orang schicken tua. Sie Ihre Kinder dahin. Mungkin sekali. Weil Ihre Jadi tentang ajaran Gehirnorientierung nirvana, ist so. Tao, Plato, Maslow, Wenn Sie das psikoanalisis, so einschickt wie meinen Sohn, homeopati, ahli bedah, pflückt tidak. das in eine Waldorfschule Potong dulu. um. Tahankan disajikan Oder marigold. es gibt Ärger, verstehen Sie? Dan Man muss doch die Di Schule wählen Hippokrates, nach der Aristoteles, Hirnorientierung des aturan Kindes. gereja Katolik adalah bagian darinya. Program medis, behaviorisme, Vielleicht habe ich jetzt manusia ein paar bertindak Leben seperti gerettet, itu. wenn Sie das Tapi silakan ini sistem Okay, intensif also pendidikan. zu den Lehren. NLP Also bahasa Nirvana, tubuh, Tao, obat-obatan Platon, Maslow, psikotropika. Psychoanalyse, Homöopathie. Jadi itulah Ja? jawabannya. Chirurgen, nein, Dan schneid itu di erst mal. setiap sains ahli matematika Ja? teoritis Ringelblumentee ada gibt es di nachher. sini. Hippokrates, Matematika ada di sana, Aristoteles, dan ja, fisikawan die Regel, teori katholische teoritis Kirche ada di gehört sini. dazu, medizinisches Programm, Anda sekarang dapat Behaviorismus, dengan semua ilmu man mudah. verhält sich so, Mudah rein menolak itu selalu Verhaltenstherapie, sama. Itu tergantung Anreizsysteme, apakah Flow, Anda NLP, hanya memiliki satu Körpersprache, pikiran atau hanya satu tubuh. Psychopharmaka. Banyak ahli matematika berkata, Anda dapat memiliki tubuh Das ist pada in saat jeder yang bersamaan Wissenschaft, dan die pikiran theoretischen itu benar pada Mathematik, also prinsipnya. hier und Jadi itu da und bekerja hier secara und logis. hier. Tetapi secara matematis, saya harus memberitahu Anda bahwa tentu dasselbe, saja also Anda memiliki kommt drauf identitas an, ob dan Sie harus nur einen berjuang Geist oder untuk nur einen Körper haben. konsistensi. Viele Itulah Mathematiker sebabnya sagen, du Anda kannst biasanya den Körper satu gleichzeitig atau yang lain, haben. itulah Das masalahnya. stimmt zwar im Prinzip, Karena also ini suhu logisch udara yang gesehen geht dirasakan, das, Anda tidak mathematisch gesehen bisa muss man pada aber saat sagen, yang dass bersamaan die duduk di bawah pohon Identität seperti haben und Buddha konsistent dan kemudian sein kembali müssen. berpesta entah Deswegen sind bagaimana. meistens faktisch das eine oder andere. Das Jadi ist dann kita memiliki semua nilai bersama. Saya baru saja menulis beberapa sesuatu seperti menjadi diri sendiri dan itulah yang dikatakan di sini. Etika, makna, ciptaan tanpa ego. So, dann haben wir Dan die di sini ganzen adalah Werte dabei. S, Excel, manajemen, Glaubenskrieg. hierarki, Ich dan habe einfach lain-lain. ein paar aufgeschrieben. Hanya itu yang dilakukan Man, dan itulah yang pada prinsipnya harus dilakukan. Dan itulah yang sedang populer sekarang. MS Excel. Apa yang akan dalam Management, masyarakat Hierarchien und so weiter, yang das saat ist alles ini das, was berperan man tut kompetitif. und das ist, was im Jadi ini Prinzip lebih getan seperti werden soll. perjuangan, bukan hanya Und menikmati das hidup, ist jetzt, was tapi so juga Mode berjuang kommt, untuk das, was performa dan jetzt lain-lain. gerade in der Apa yang Leistungsgesellschaft diberitakan unterwegs ist. kepada Also kita das ist dan mehr so internet, Kampf, ja, jadi bukan nicht hanya nur era Freude internet, am Leben, tetapi sondern auch Kampf kecenderungan dalam um Leistung und so weiter, was uns turbulensi gepredigt ekonomi. wird. Und das Semua Internet, also krisis nicht keuangan nur das ini adalah Internetzeitalter, mereka aber die Tendenz jetzt in orang-orang ini Turbulenzen sedang in der Wirtschaft, die berada di ganzen atas Jahren, angin. sind Mereka irgendwie, dass berkata, diese Leute die Oberhand orang gewinnen. tidak melakukan itu, tetapi sebenarnya dilakukan Sie sagen, seperti das itu macht sekarang. man nicht, aber es wird faktisch jetzt. Kita bisa melihat melalui mereka sekarang menjadi apa semua jalur ini, Okay, apa itu nilai pemegang saham. wir können jetzt Sangat einfach benar ya, durchgucken. Also menghasilkan uang. die Jalan ganzen kebahagiaan Dinge Aristoteles saya telah menyebutkan. Ada Was ajaran ist psikologis Shareholder macam Value? itu. Ganz recht. Karen Horney atau akhir Geld verdienen. psikoanalisis Glückswege yang des mengatakan Aristoteles habe ich schon ketika gesagt. agresi datang Es ada gibt so sesuatu seperti ya, psychologische saya bisa Lehren, melarikan Karen diri. Horney oder Itulah die yang späte dilakukan setiap orang Psychoanalyse. yang ada Die sagen, dengan man hubungannya. hat so, Makna wenn hidup Aggression menjadi kommt, berpaling dari ist sowas dunia wie, dan bertapa ja, ich kann dan weglaufen. berkata.
Dengan dunia jahat ini, saya tidak ingin ada hubungannya. Ya, dan merasa benar-benar bermoral. Jadi apakah Anda mengerti? Pandangan dunia tidak seperti yang saya katakan sebelumnya. Mereka mencintai kedamaian untuk kebenaran, dan semua cerita ini pada dasarnya mereka melarikan diri ketika ada konflik di atas nama cinta, atas nama perdamaian, dan atas nama kebenaran, dan berkata, saya meninggalkan dunia yang jahat ini dan saya tidak ingin mendapatkan uang sebanyak yang ada di sana. Apakah kamu mengerti? Ini juga semacam kebohongan hidup. Jadi Anda juga bisa menyebutnya filosofi, tidak masalah. Saya hanya memberikan untuk berpikir tentang yang lain, melindungi diri mereka sendiri, orang-orang yang kini beradaptasi dan agresi, mereka adalah orang-orang yang melakukan apa orang yang tidak dapat lakukan, dan jika semua orang melakukan apa yang orang lakukan, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian semuanya aman. Misalnya, ketika saya membahas internet, bagaimana hal-hal yang terjadi sekarang, kemudian dalam konferensi normal, ada orang normal dan berkata, apakah itu aman? Bukankah ada sesuatu yang di Facebook dilakukan dengan data saya? Saya tidak harus takut. Mereka menunggu peraturan eksekusi, yaitu bagaimana orang melakukan sehingga tidak ada yang terjadi pada Anda dan sebagainya. Ini masalah penyesuaian. Ada yang lain masuk dan mendapatkan beberapa dialer dan taruhan belahan dan sesuatu, kemudian harus melunasi utang 1.000 euro, dan itu adalah pengalaman yang sangat kaya di internet. Mereka adalah budayawan yang berbeda. Dan kelas bawah, yaitu damai, orang-orang kebenaran, jiwa yang penuh kasih, yang menulis sains dan berkata, hak cipta harus dihapuskan karena membutuhkan tanpa syarat penghasilan dasar, dan semuanya tenang. Ya, ini adalah awan asosiasi tertentu, dan orang-orang normal yang berkata, bagaimana tepatnya, siapa yang membayarnya, dan kemudian ada pertanyaan nyata yang juga harus Anda jawab, dan mana yang lebih menyenangkan, yang mengatakan, mari kita mulai. Ada sesuatu yang baru, Facebook muncul sebagai perusahaan kencan. Jika ada orang biasa bertanya kepada mereka, internet hanyalah tempat dosa dan satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah Google. Nah, orang melihat ke Google, itu sekarang diterima secara umum. Anda selalu memperhatikannya seperti itu. Kemudian mengatakan untuk sementara waktu bahwa Microsoft seperti IBM, kemudian Microsoft menguasai dunia. Kami benar-benar takut. Kemudian kami mengatakan Google menguasai dunia, dan kami benar-benar takut. Tapi sekarang Google dan berada di zona orang melakukan itu, dan sekarang kita takut Facebook ini yang menguasai dunia, dan dalam 3 tahun Facebook akan menjadi orang lagi. Jadi ditetapkan bahwa setiap orang dengan nama asli mereka itu sama di Amazon, di mana Anda dapat bawa Quatschkop menulis ulasan. Sekarang Anda harus masuk dengan nama asli Anda, dan kemudian Anda juga akan berada di Facebook dengan nama asli Anda, dan kemudian orang rasa takut itu kemudian hilang lagi, ketakutannya karena soalnya belum sampai ke orang. Dan pada prinsipnya kita memiliki 2 budaya ini di dalam ruang ini. Beberapa orang berkata, sekarang kami ingin melakukan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang gila, memasang hard drive sehingga saya selalu itu membuat jatuh cinta saya. Yang lain yang menghalangi lebih banyak, dan berkata, sekarang kita bisa melakukan sesuatu seperti jiwa di dunia. Jadi Anda tahu agama di mana semuanya adalah satu, Atman, nafas dunia. Saya satu dengan Dewa Matahari di Mesir. Ini adalah hal-hal berenergi rendah. Dan hal yang berenergi tinggi lagi, mereka bertarung saling dan bersebelahan, dan sesuatu ditangkap sesekali dan dimasukkan ke dalam. Apakah ada jam di sini? Saya sudah mengatakan sebagian besar untuk pembicara selanjutnya. Saya hanya memberi Anda satu menonjol contoh kebingungan yang menambah kebingungan. Jika Anda mengikuti diagram saya, ambil 3, maka Maslow mengatakan itu piramida Maslow yang normal. Sesuatu yang menyenangkan, yaitu apa yang ada di sebelah kanan, itu hanya bagian bawahnya dasar kebutuhan hewani, dan apa yang dilakukan orang adalah di tengah, dan apa yang pada prinsipnya harus aktualisasi diri berada di atas.
Dan apa yang Maslow lakukan, dia berkata, saya paling kiri dalam diagram saya, dan Das saya Problem benar-benar. ist, dass diese Kemudian mereka Selbstverwirklicher sedikit lebih ungefähr so menyimpang dan nur mereka 10% benar-benar sind. buruk. Also ich habe Statistiken Tidak gemacht, mengatakan weil lebih irgendwann banyak. so 1000 Leute Itu dan Anda geantwortet auf percaya. meiner Homepage habe ich einen Anda Testwert tahu banyak gegeben. filosofi Gucken, hanyalah das sind alle penilaian Persönlichkeitstests, terhadap insbesondere bagian Autismus-Tests lain dari umat manusia. für Mathematik. Masalahnya adalah banyak pelakor diri ini hanya Ich sekitar habe 10%. Artikel Saya darüber membuat geschrieben, es wird jedes statistik Vorurteil, IBM was Sie immer seperti haben, halnya 1000 bestätigt. orang Also ich menanggapi kann beranda Statistiken saya. haben, ich habe es auch alle Saya meminta publiziert. nilai ujian karena terkadang Es kommt drauf, Anda dass dapat melihat Selbstverwirklichung nur von seperti semua 15% teks der kepribadian, Menschen khususnya tes stattfinden. autisme untuk matematikawan. Saya punya artikel ditulis tentang prasangka apapun yang mungkin Anda miliki dikonfirmasi. Saya dapat memiliki statistik, saya telah menerbitkan semuanya dalam buku. Fakta bahwa aktualisasi diri So, dipahami oleh gehe hanya ganz kurz durch. 15% orang. Wir haben das adalah Problem, kiri yang dass diuji Mann jadi weg ist. Also dominan, Mann, die otak katholische kanan Kirche adalah hat ganz lange 15%. Regeln von Orang Aristoteles normal ada bekommen, mungkin aber 40 sampai 45%, dan orang yang oder bei der Stoa berorientasi pada folgende nafsu 27 Dinge sekitar sind von sepertiga, übel dan oder mereka folgende hanya berkelahi 53 satu Sachen sama darf man lain. nicht machen. Anda dapat Okay, memikirkan keluarga das Anda. ist weg. Diskusi apapun yang Es Anda wird miliki langsam also tentang mereka, sozusagen Gottgefälligkeit saya akan wird membahasnya durch secara Leistung singkat. ersetzt. Also Sie müssen Ihrem Boss gefallen. Kami memiliki masalah bahwa orang hilang, jadi orang ke gereja Katolik mengambil alih sangat aturan dari Aristoteles. Untuk waktu yang lama, Aristoteles biasa menjadi penemu PowerPoint, jadi selalu ada daftar panjang. Atau Ja, dalam die in der kasus Mitte wollen ja Stoa, kein Risiko 27 haben, halaman wollen mal alles berikut sicher ini haben jahat, und sind dagegen, atau aber sie machen 53 mit, weil sie halaman Angst berikut haben, tidak den boleh Job zu dilakukan. verlieren. Itu Deswegen machen hilang, sie itu etwas, sangat was lambat Mann eigentlich menjadi-jadi, bisa dikatakan kesalahan Jetzt digantikan verändert oleh sich eben kinerja. alles und wir müssen Jadi gucken, Anda wie harus sich das menyenangkan verändert. bos Also Anda, ich schreibe gerade maka ein Anda Buch, entah was bagaimana man in den nächsten tidak 2, begitu 3 benar. brauchen muss. Jadi Ich sehe, kita dass mengalami dass migrasi alle seluruh Leute struktur keinen tekanan. richtigen Chef mehr haben. Orang tidak melakukan itu, tetapi dilakukan, itulah masalahnya. Das hat Dan ada keiner von krisis uns gelernt, keuangan der Schuld ist meskipun den Punkt orang den tidak. Dienbald. Mereka yang berada di Die tengah Psychos, die tidak sagen, ingin also mengambil ganz risiko. blind, Mereka die selalu sagen, ingin du semuanya musst aman dan zuhören. menentangnya. Tetapi mereka, karena Aber man muss mereka auch sich ein bergaul Gehör takut verschaffen, kehilangan ne? pekerjaan, Das haben wir itu aber sebabnya nicht mereka gelernt, weil wir melakukan das sesuatu yang Verstehen Sie, sebenarnya kriegt tidak immer nur dilakukan eine orang. Seite von der Sekarang Medaille semuanya beigebracht. berubah dan kita Dann harus lernen wir melihat immer bei bagaimana den itu Psychos, berubah. Jadi saat ini saya sedang menulis hal-hal yang di masa Manche, depan yang akan bei dibutuhkan. manchen ist das nicht so gut, wenn man Saya melihat bahwa semua orang tidak lagi memiliki bos yang und ngotot. so weiter. Also Anda harus ich will nur menjadi sagen, bos dass sich bagi das diri Anda stark im sendiri Umbruch sekarang. Tak satu pun dari kita belajar bewegt, dass itu. unser Sistem sekolah Bildungssystem mengajarkan sozusagen kita für melayani, überhaupt nicht melayani, vorbereitet ist. Unser melayani. Bildungssystem Dan paukt uns para nur psikopat Wissen ein. berkata, Das ist di bei paling Google, kiri das yang brauchen wir berkata, nicht. Das kamu können wir harus einfach mendengarkan. weglassen. Itu benar, Und die tetapi Frage ada ist, juga wie gesagt, dass harus hier mehrfach membuat diri gefragt Anda wird, wie sieht der Mensch didengar. aus? Tapi kami tidak mempelajarinya karena Anda hanya pernah mendapatkan satu sisi mata uang yang diajarkan. Kemudian kita selalu Das ist belajar dann dari psikopat. irgendwie mehr in der Kamu Linie, harus dass wir otentik. eben auch versuchen Bagi müssen, sebagian wir orang müssen dienen tidak lernen, begitu das baik können wir, jika Anda aber asli. auch irgendwo herrschen lernen und Manager sein und was durchdrücken Anda und so berpikir weiter. tentang Ja? seperti Gutenberg. Man denkt Bagaimana darüber, dia so bisa gestalten melakukan für den itu? Kunden Dia werden. belajar itu. Saya membaca sebuah wawancara dengan ibu atau bibinya yang mengatakan, Ich habe dia mendapatkan segalanya dari kehidupan, terlahir sebagai orang kaya, dan kami mengajarinya bahwa ini adalah bagian tersulit dari pengasuhan. Bahwa seseorang yang bisa mendapatkan banyak harus memberi lebih banyak. Pada dasarnya kita harus belajar itu, bahkan mungkin tanpa menerima apa-apa. Terima kasih.